मतीराज लीक्स आउट, हमने उनको लीगल नोटिस भेजा था, फिर उन्होंने अपॉलॉजी भी की थी। मेरे पास फोरेंसिक रिपोर्ट भी है जो 2021 में उन्होंने दी थी। ज़बरदस्ती एक मेरे सर पर एक शेम थोपा जा रहा है। आपने कभी मुझे किसी के मुंह के अंदर घुसते हुए चूमते हुए देखा है? नहीं ना। तो लीक करने वाले को सजा क्यों नहीं मिलती? अब पता है कौन इस चीज़ का गुनहगार है? वो लोग जो इस चीज़ को रख कर व्हाट्सएप्स पर अपनी ठरक के लिए आगे कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि मेरी माँ सपोर्टिव है। मैंने बिकिनीज में भी तस्वीरें लगाई है, अपनी प्रोफाइल पर लगाई है भाई। आज पहली दफ़ा मैं ये बोल सकती हूँ मेरा कॉन्फिडेंस हिला है। अस्सलामुअलैकुम 24 डिजिटल के साथ मैं हूं शाइस्ता रज़ा और आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं मतीरा का। हमने देखा है सोशल मीडिया पर अक्सर और बेशतर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी जगहों पर इफ़ेक्ट हो रहे होते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता और वो अपनी ही किसी सोच के साथ, अपने ही किसी थॉट प्रोसेस के साथ बैठे हुए होते हैं अपने घरों में परेशान। कीबोर्ड उठाते हैं, कुछ भी टाइप कर दिया, लेकिन वो ये नहीं देख रहे होते कि उनका एक कमेंट किसी भी इंसान की को किस हद तक जो है वो मेंटली अजियत पहुंचा सकता है। और आजकल हमने देखा है नया ट्रेंड चलते हुए कि किसी की भी वीडियोस या किसी की भी चीज़ों को उठाकर जो है वो किसी की भी शक्ल लगा दिया जाए और उसके बाद जो है कुछ व्यूज़ हासिल कर लिए जाएँ या कुछ देर की जो है वो एंटरटेनमेंट हासिल कर ली जाए। और ये पूरा महीना डेढ़ महीना हम देखें तो हमने देखा है कि हमें अक्सर और बेशतर बहुत सारी आप टिकटॉकर्स कह लें, बहुत मशहूर मॉडल्स कह लें, हमें उनकी वीडियो लीक्स जो हैं वो देखने को मिली, हमारे सामने आई। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एआई जो इस्तेमाल होता है एक ऐसा टूल है जिसको आप इस्तेमाल करते हो और दुनिया भर में वो टूल इस्तेमाल होता है आगे बढ़ने के लिए, जहाँ पर लोग जो हैं वो इससे कुछ गेन कर सके, लेकिन हमारे हर चीज़ का उल्टा ही इस्तेमाल होता है। यही हमने देखा। और क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है ये सब कुछ जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मतीरा। तो मतीरा से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मतीरा, कैसे हैं आप? How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm not well. ये झूठ होगा कि मैं बोलूँगी I'm well. अच्छा मतीरा, मुझे बताइएगा, अगर हम स्ट्रेट इसी सवाल पर आते हैं, हमने देखा कि कुछ वीडियोस जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी मतीरा की वीडियोस लीक हो गई या मतीरा की कुछ वीडियोस मंजर आम पर आ गई हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बेसिकली ये किसी ने ये घटिया हरकत की थी इन 2021 और उस वक्त आई डिड कॉन्टैक्ट द साइबर क्राइम और ये सारे, वो कोई इंसान था जंग में, उसने सिर्फ मेरी नहीं काफ़ी लोग की मॉर्फ कर कर वो लोग फिर 2-2 हज़ार में लोगों को बेचते थे ऐसी वीडियोस। तो उस टाइम चीज़ क्लियर आउट हो गई एंड उस टाइम वो इतना बड़ा बवाल भी नहीं बना था। एंड देन एज आई वाज लाइक ओके, लोगों ने बोला दैट डू नॉट, एक चीज़ का इतना बड़ा बवाल नहीं बना, सो लेट इट गो। मैंने बोला ठीक है। फिर ये 22 में थोड़ा सा वापस हुआ, फिर वापस चला गया। अब एक बात बताओ, एक इंसान ने वो चीज़ मॉर्फ करके बनाई, उस इंसान को ठीक है पकड़ा भी गया। अब मैं कितने, अब पता है कौन इस चीज़ का गुनहगार है? वो लोग जो इस चीज़ को रख कर व्हाट्सएप्स पर अपनी ठरक के लिए आगे कर रहे हैं। दूसरी बंदियों की आई डोंट नो उनकी लीक्स है या नहीं लीक, लेकिन मुझे सिर्फ ये याद है मैंने चंद लोगों से, मैं कुछ पेजेस थे उन लोगों से मैंने लड़ाई करी क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है किसी की ज़ाती चीज़ ये न्यूज़ नहीं होती, आप उसकी तस्वीरें लगाकर निकाल रहे हो। तो मैंने उन लोगों से लड़ाई करी, ऐसे यार ये क्या है बकवास, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ रिमूव इट डाउन। एंड अब पता नहीं ये व्यूज़ के लिए लोग क्या कर रहे हैं। दूसरे दिन उठी, किसी ने मुझे बोला यू आर ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। ऐसे व्हाट एम आई ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर? एक छोटा सा इन 2021 एक छोटा सा ये न्यूज़पेपर था लाहौर हेरल्ड, उन्होंने एक टैगलाइन बनाई थी मतीराज लीक्स आउट। हमने उनको लीगल नोटिस भेजा था, फिर उन्होंने अपॉलॉजी भी की थी क्योंकि हमने बोला अगर आपको सच पता ही नहीं है, अगर एक ऐसी चीज़ पता ही नहीं है, हाउ कुड यू जस्ट मेक अ टैगलाइन? तो उसका ये लोग क्लिप निकाल कर सर्कुलेट हो रहा था ऑल ओवर ट्विटर। उसमें काफ़ी लोग मैंने आपको जैसे बोला काफ़ी लोग हैकर्स भी थे कि वो बोल रहे थे अगर आपको मतीरा की लीक्स चाहिए आकर ये लिंक क्लिक करें और उसके बाद उनका इंस्टाग्राम और फेसबुक हैक हो जाता है, सो प्लीज़ डोंट डू दैट।
سو مجھے جب یہ پتا چلا اور پھر وہ ایک ٹرینڈنگ پر چلی گئی اینڈ دین اٹ جسٹ kept getting worse and worse. بٹ میں اپنے آپ کو جانتی ہوں آئی ایم سو ہیپی کہ میری ماں سپورٹیو ہے, میرے فیملی فرینڈ سپورٹیو ہے, میرے آف کورس دا چینل آئی ایم ورکنگ ود از سو سپورٹیو. میرے پاس فورینسک رپورٹ بھی ہے جو 2021 میں انہوں نے دی تھی, اور جو لوگ مجھے ایکچولی جانتے ہیں دے ایکچولی نو کہ دس از ناٹ می. اور اس طرح کے بڑے گلیز لوگ آ کر بس نیچے لکھے جا رہے ہیں. دیکھو آئی ایم بولڈ, آئی ڈو ویئر شارٹ کلوتھس. میں نے پاکستان میں جب بولڈنس نہیں تھی ایک ٹاپ لیس شوٹ کیا تھا اور اس چیز کو اون کیا تھا, ٹھیک ہے. میں ہر چیز کو اون کرتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پر. اف دس از ناٹ می دس از ناٹ می. لیکن اگر آپ ٹھرکی ہو رہے ہو اینڈ آپ مطلب جو بھی کرنا چاہ رہے ہو اٹ از یور ٹھرک پن, مطلب آپ لوگوں نے یہ جو ہیڈ لائن ہے نا, جتنا یہ ویڈیو اور یہ چیز, یہ جو ہیڈ لائن جو انسان کو مار دیتی ہے نا, دس ورڈ لیک, اور وہ ایک مینٹل اسٹریس. اور رائٹ ناؤ جو میرا سچویشن ہے, آئی ایم گوئنگ تھرو سیویئر ڈپریشن. آئی ہیو a lot of panic and anxiety attacks. میرے یہ بہت زیادہ ہے. I'm very much lost. اچھا, جس طریقے سے متیرہ ہم بات کریں نا, اب یہ جو ٹھرک کی بات کی آپ نے, یوزلی ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹرول کر رہے ہوتے ہیں, اچھا ہوا اس کی تو آنی تھی, یہ تو ہونا ہی تھا, یہ تو یہ کر رہی تھی, یہ تو وہ کر رہی تھی. اور دوسری طرف ہی یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے ان باکس میں جا کے یہ بات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کی لیک ہے تو مجھے بھیج دو, اس کی ویڈیو ہے تو مجھے بھیج دو. تو یہ جو ہماری ڈبل پالیسی ہے, جو ہماری منافقت ہے, کہ ایک طرف اگر ہم نے دنیا کے سامنے آنا ہے تو ہم نے اس طریقے سے آنا ہے جہاں پر ہمیں کوئی بندہ ہم پر انگلی نہ اٹھائے, لیکن دوسری طرف جب ہم چھپ کے پردے کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تمام تر لوگوں کی نیوز چاہیے ہوتی ہیں. یہ لوگ کتنا افیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایک طرف سامنے آ کے بول دیں گے نہیں متیرہ یو آر ڈوئنگ گڈ, اچھا ہوا متیرہ, نہیں اچھا ہے, یہ تو لوگ ہیں, یہ تو سوسائٹی ہے, تم نے جو کرنا ہے کرو. نہیں, مجھے پتہ ہے سب سے دکھ یہ ہو رہا ہے دیٹ کافی مطلب فیمیل بلاگرز بھی ایسے اٹینشن کے لیے میری پکچرز کے نیچے آ کر لکھ رہی ہیں لیکس چاہیے مجھے ڈی ایم کریں. یہ والا یہ جو چیز ہوتی ہے نا, مجھے لگتا ہے مجھے جو ایکچولی فیل ہو رہا ہے, فرسٹ آف آل ایک چیز یہ ہے, آئی نو دیٹس ناٹ می, لیکن زبردستی ایک میرے سر پر ایک شیم تھوپا جا رہا ہے, اور وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس چیز کو اتنا ہائپ ڈال دو. ایک چیز یہ ہوتا ہے نا, کسی نے ایک گناہ کیا ہوتا ہے اور پھر اس کو سزا ملتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے ٹھیک ہے کرتوت کی ہے, اب اس کی میری سزا بھگت رہے. آپ نے جب کچھ کیا ہی نہیں ہے اور وہ سزا آپ کو نہیں مل رہی, آپ کے ارد گرد کے سارے لوگوں کو مل رہی ہے, فرام فیملی ٹو فرینڈس ٹو مائی ویری کلوز پیپل. وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, میرے لیے ڈھال بن رہے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ ان کو کن چیزوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو مجھے یہ آئی ڈونٹ کیئر کہ لوگ کیا بولتے ہیں, مجھے صرف یہ دکھ ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے میرے کچھ بہت ہی قریبی لوگ ہیں, ان کو بڑے ایک عجیب سی سچویشن سے گزرنا پڑ رہا ہے. It's not at all, it's not a good feeling.